السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعدين سلامة بلا كفلينفو أنفو أني أنبأ ما منو بناني نجرنا ما منو يركني بكلامينك. الحمد لله أنك شيخ بلبل الإمام الشيخ عبد الله كويتا أبناني أبي جنكوني يعني الله تعالى كدين الله فنصرنا أبي الجماعة. Niye sigdaye niye gerenye silamaya geren kira ka baruda naka sahabawi kuma minu be fo kira kuma kaw ne bena lakali ko min tamana ni sahabawi ni nyoche ni Allah taala sona be kuma to anka Sheikh Babolo abena mukaddima ke abena ouverture ke Sheikh salamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh kuna ke segele ka dab na kunu fami wati bi wonala bon c'est عادي يعني الحمد لله عادي الحمد لله اكو انك علم من بلبل ناني من دوكا كما بوكو الراحه نان سنجلي ارجنا كون واتي راحه بدم اما دون لا سافان غا ريبوكي اما الله تعالى ذلك الله كفار ارجنا كون الله مكلا شكو الحمد لله سلام كلوبيلا انجري في يكما نان دوني كادام نا كون باركور فيتيني كان سافو كان سبيلا ايفواريو يي بسم الله ني مويه كادا كان تشكا دو نودو الله ما بينا سوا امين ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما يا الله تعالى فما ولي من أما تمنا أن يردت فيك من سيادنا. أما كشني نما تماينا في أكوك دون سمتك محمد البشير صلى الله عليه وسلم. مي مغني سلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشين تا. وكفى جانك غيرنا دو أما فريلا سي بلا جلما كبلا جلما ولي من دو. ni ko gren kuma la mo be sran to woni ka so gren ti do re shi ya be fran non ka ro mina ka baroke Allah ya rako ti ko aka ka gren mo wole fali ya bu la dia sanadu zabaniya tumana ka ka gren mo wole no ya ka baro dala mo koyi kale fene be zabaniya meleka wole mo ba ira ka fo ka fran non ka haklina taw échanger wal makayini gali ke ka jabi silamaya la bashi shi tola ore kama mbele jele nyon soro aywa jane ka grena halna makabi je yame to ka grena ya bulo ero ku jamana nuka o ko fe ame foli la san jatigi bema no e ivoire pays ambe bela jele fo parce que kunu halni kunte kun ngani be aéroport la akay kera to wonna madu go jiyema irela go jeni sante ne re foli kam mi soro kabaan karamogo fe malla ani muni foli ke hali ivoire dugu wɛrɛw la ani muni foli ke ka bɔ amerike ka bɔ faransi jamana ninnu a ka can kosɛbɛ kosɛbɛ wala kun bɛ cogo jɛra mɔgɔw ye a ye mɔgɔw nimisi wasa o tuma na caman b'a fɔ de foli lase u ma caman b'a fɔ de an ka foli lase u ma donc an b'an profiter ni page nin sanfɛ ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɔra ani minnu ma se ka taa ni occupation ye n'u ŋaniye kun bɛ yen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo parce que dunan bisimilayi cogo ɲuman a bɛ dugu jɛ a la wala i nana i jatigiw ye ye cogo dɔ la donc hali ka séjour a bɛ jigin i kɔnɔ kuma dɔ la ka dɔ fara a kan ne caman ma dɔgɔ o kama ne tɛ kuma se mais kunbɛli cogo wɛrɛ bɛ yen vraiment hali ni kun nana wagati jan kama a bɛ jigin i kɔnɔ i ka anticiper an bɛ bɛɛ fo inchallah ni minnu yɛrɛ fana wulila spécialement ka sɔrɔ préoccupation belebeleba b'o la imam Diané yɛrɛ y'o mɔgɔ dɔ ye ka bɔ Europe nin wagati la a ma nɔgɔn parce que voyage ka gɛlɛn sisan farikolola gɛlɛya yɛrɛ n kan t'o ma contrôle minnu yɛrɛ bɛ yen sisan yanni i ka se yɔrɔ la gɛlɛyara diɲɛ bɛ ɲagamina ka don ɲɔgɔn na sisan o ka ye Diané k'a ka baara bila a bɛ baara min na bi Europe kɔnɔ an t'a fɔ ko Belgique yɛrɛ Belgique kɔni ye sigiyɔrɔ ye mais ale bɛ munumunu Europe bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ bon a bɛ baara min na ye alhamdulillah dogolen tɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a kalama alhamdulillah an yɛrɛ taara an taara yen fɛnɛ a bɛ mun na donc an bɛ dugawu de k'a ye a ye nin déplacement min kɛ ka bɔ Europe jamana ka Kana donc an bɛ foli lase a ma a ye nin paɲa hakɛ min kɛ ala k'a ka yarijinɛ sara ye ala kana nimisa ka nali la an balima minnu fana bɔra Laginɛ spécialement ka n'an fɛ Imam Sakɔ ka taa fara ayiwa Abu Darda ale yɛrɛ bɛ a 12 la donc an bɛ foli lase u ma ani an balima wɛrɛ minnu nana ala k'u bɛɛ lajɛlen sara nin baara min na a n'an balimakɛ Sise a kun b'an cɛla sisan donc a ye tasara k'a fɔ ko n'ala ye sini sɔgɔmada yira n na a bɛ segin ka na ale wulila spécialement ka bɔ Amérique New York k'a fɔ k'a bɛna fara kunbɛlikɛlaw kan bon ka tila ka séjour ni fan caman kɛ ɲɔgɔn fɛ
bon n'a fɔra i ka ninnu sara i tɛ se o foyi t'i bolo mun b'a to k'i bɛ se ka ninnu sara wallahi mais kira y'a di sa min fɔ dɔrɔn an bɛ dawo de ma alayhi salatu wasalam ni mɔgɔ ye ɲumanya k'i ye k'i ka sara n'i ma fɛn sɔrɔ i b'a sara mun na i k'a fɔ ala k'i sara donc o dɔwɛrɛ si t'an bolo an minnu déplacera ka bɔ Amérique ka bɔ Europe ka bɔ ayiwa hali dɔw bɛ sira la sini ka bɔ Bamakɔ fɛnɛ ka na an n'olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Korogo ni ala jɛna n'a ye wa ni minnu bɔra Côte d'Ivoire dugu wɛrɛw la ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan kɔnɔna la yan an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ foli lase an jatigikɛ yɛrɛ ma Sila mɔgɔ min sɔnna ka ni ayiwa bâtiment belebeleba di k'a fɔ a ka d'an ye a kana jigin hôtel la a kana taa yɔrɔ si bâtiment bɛ yan a ye n'a ka jigin a kɔnɔ dɔwɛrɛ si t'an bolo fo ka foli lase i ma Sila i ye nin baara min kɛ ala k'i sara hɛrɛ la i bɛ baara min fɛnɛ na n'o y'i ka dahirimɛ ɲini an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka jidi don a la fɛn min ye tiɲɛni ala ka n'i kisi ka bɔ a ma i ka denbaya ka fanga ala ta ala ka a nɔgɔya ni ye o kɔfɛ kabini an nana fo bi an b'a jigin fɛnɛ fo ka taga nin fɛn ban sécurité de bɛ yen voilà sécurité de bɛ yen n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ sécurité de b'an nɔfɛ ba k'an kɔlɔsi alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ foli lase sécurité bɛɛ ma u ka ɲɛmɔgɔ n'u ka baarakɛla an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka daminɛ kunu yɛrɛ sécurité hinɛ ye ne minɛ kosɛbɛ hinɛ y'an minɛ o ye baara min kɛ aéroport la o hinɛ y'an minɛ ka daminɛ aéroport la ka taa se mosquée Ouagadougou la Treichville ka tila ka bɔ yen ka na yan non u seginna tiɲɛ yɛrɛ la u seginna alors que wari ko tɛ a bɛɛ ye dɔrɔn i ni ce ni baraji i ni ce ni baraji donc an b'a jigin fɛnɛ fɛn fɛn kɛra ala kama maa ti fɔ baraji kɔ an ye nin baara minnu kɛ ala ta ala k'aw sara ka baara nin dɔw ye an ka tobilikɛlaw fɛnɛ an kana ɲinɛ olu kɔ dɛ parce que ko ni ye nugu jɔlen ye kala de b'a kɔnɔ mɔgɔ bɛ kuma fɛn fɛn fɔ i kɔnɔ falen de don donc an ka tobilikɛlaw an b'u fo kosɛbɛ hali n'an n'olu tɛ ɲɔgɔn kan mais u bolonɔw kɔni bɛ s'an ma yan an b'u fo ka waleɲuman dɔn foli de lase jatigikɛ yɛrɛ ma a ka foli lase madamuw ma ani madamuw dɛmɛbagaw tuma an bɛ bɛɛ fo donc an tɛ kuma janya kojugu parce que ne ka kuma ye kuma ɲɛbila ye n kana ja ne yɛrɛ ka kuma bɛɛ dun yanni furu ka s'a ma alimami fɛn fɛn bɛ yen n b'a bɛɛ fo parce que kunu alimami min présenté na aéroport la a ka ca dɛ non a ka ca dɛ alimami caman de taara aéroport la a n'an nana alimami caman fɛnɛ sɔrɔ an ye misiri kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen bɛ wahdatu sufufil muslimin nin b'o de yira an na o tuma an bɛ bɛɛ fo n'an ɲinɛna mɔgɔ minnu kɔ olu bɛ yafa ma inshallah hakili bɔ dɔrɔn pe don ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn séjour ni ala k'a ɲuman tɛmɛ ala k'a ɲuman tɛmɛ an y'a daminɛ hɛrɛ la cogo min k'a kun cɛ hɛrɛ la alaw ta'ala k'o k'an ye donc nin kun ye kuma ɲɛbila ye an balimakɛ n'an karamɔgɔkɛ alustaz Muhamad Diané an bɛna kɛnɛ to ale bolo ani aw bɛna jɛ ka nin wagati ɲɛnamaya fo ka taa se ni ala yɛrɛ ye waati min nɔgɔya n'a bɛ se ka jɔ ye an bɛ foli las'a ma ka tila ka dugawu k'a ye ka ala ka nɛɛ ni hakili ni dusukun ala k'a bɛɛ sabati walawalali min bɛna kɛ sun na ani mun bɛna kɛ sini ani mun bɛna kɛ don nataw la fo ka taa se janvier tile 5 ma parce que n'i nana fara an ka baara la i tɛ taa k'an to yan dɛ an taalen kɔfɛ de i bɛ sɔrɔ ka taa o de y'a dafalen donc nin kun ye kuma ɲɛbila inshallah an bɛ kuma da yɛrɛ ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kumakan sinima ninnu bɔra da koɲumanw kumakan don foli kumakan don silama bɔra bara minnu ye o yɛrɛ sɔrɔ minnu ma se o yɛrɛ sɔrɔ la k'a ka foli bɛ se bɛɛ ma ka d'a kan maa caman bɛ yen olu miiriya tun bɛ n'an ye kunu aéroport la caman y'a nata ko n'o tun bɛ se kala n'an ye farisogo la mais wɛnike ɲuman miiriya ɲuman o ka wasa kɛ o ka wasa bɔ an b'a alaw ta'ala dali k'a kɛ bɛɛ ma junuya fɛ ala m'o kɛra moi depuis hier jusqu'à aujourd'hui je ne fais que remarquer la joie seulement sur le visage surtout la sécurité lui-même il ne veut même pas laisser imam tranquille imam bɛ nana n'an ye gɛrɛ na sécurité a ye fana tɛ nana dɛ parce que ale sigi bɛ ka imam lajɛ donc an bɛ an ka sécurité fo kosɛbɛ ka d'a kan walahi bono tɛ baara min o de ye nin baara ye alaw ta'ala bɛ se ka adamaden ladiya ko dɔ la a tɛ bɛɛ kɛ karamɔgɔ ye a yɛrɛ tɛ bɛɛ kɛ lɔnnikɛla ye mais a bɛ dɔw yɛrɛ fana kɛ olu bɛ karamɔgɔw dɛmɛ baara la n'i yɛrɛ y'a lajɛ kiyama olu yɛrɛ fana niyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ karamɔgɔw bɛ kuma ka ɲa donla bɔla ka ɲa maa de bɛ yen min b'a kɔlɔsi la donc alhamdulillah nin fana tun ye kira ka ko de sɔrɔ sallam maaw de tun b'a bolo minnu tun bɛ madina kɔlɔsi juguw kana na don madina kɔnɔ sahaba bɛɛ n'a ka rôle an bɛ alaw ta'ala dali nin baara ɲuman k'a daminɛ kunu ma ka na se bi la fo ka taa se Korogo sécurité ma Buwake sécurité ma Côte d'Ivoire yɛrɛ sécurité défi de lancé la k'a yira k'alhamdulillah an ka imamu b'a la ko sécurité ɲuman b'an fɛ yan hali n'a sɔrɔ maliyɛnw bɛ fɛ ka recrutement kɛ an bɛ se ka sécurité dɔ la taw ma inshallah donc an bɛ sa so kosɛbɛ an fana bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnni lase an balima caman aba
ale do woni ko sabe nya ko kunu ko anga imamu ka saki boron nale ale le kona kana alhamdulillah kana tere préparer ama Allah taala dalika shi barakala mo kala akadema ni mako ka Allah tanga ka sutra la mo akadi anye tuyana bonya do tumen kono menya natanini imamu ye nyoye bonya era ko so nya fa ye bonya latemenke alhamdulillah ayra tola ka ben fanama ambal macha Abu Darda ani no kanu Allah taala ko sanan bal macha sako ni era le sababula an ka tourner Guinée Allah taala gena ma nyake wallahi ni tourner wolola hera ko chamana madamu ya era sor denjala ako alala kanu fo ka era kale adiena fana ka deni tota ka dana bunyat mame minka bonini fami batulo korom babolo faronu be fabo bawbe onje fe tuana nga imamu ye afo aye bunya minke ka nyasi ama kan na folo koso ama ke se kan na folo ele kambolo ka dama ayake badma ya islam ya la kanuni koso vraiment ka bunya ndi anga imamu ma ye bunya la se Abu Darda inshallah Abu Darda ambe foli la sima masare wala amifo ye bara minke ne karamo kelen to wada goro ko ye karamo bere to wada ni ye kanunde kosobe inshallah taala ye ni bara minke fami be duskuna yo ke wale de yera wala parce que ka foi dala karse kadin ye dore kamarai duskun fana no fana koyi ka kila ka dan kenmaya sabo ko modi kew kira ka wakati la sallallahu alaihi wasallam ore kama dodde la ka fara kira ali sallallahu alaihi wasallam wala ka cide ne kan saka no ala kama kira ko ma yala ya fay wa kuma fay abu tagay ka fay c'est clair ka boli tuguni ka taga ko ala ko karsa ni kanu ala kama afana ya jabi ko tuma ala kan ambe kanu na fo yene kanu ala min kama ala kan be kanu kama afana sina ka ke sunna iti ni ko mo ma ni kanu ala kama afana ba la sigi ala kan be la jeren kanu ali Allah taala kama jane ka turuna ambura kalama abole min kala la gene ko ma yira di fana bolo malila yana katime kana ko dibar jamana ka ka fulu ni ka bunya nya me kusobe me ka kila ko bodda ka kuma ni duskun ka kuma na ko ke kewale parce que ani maragaw fe amba fo de ka den to ka mo to da ka sai ka mo do lammo parce que ne mo lammo maru la se ka kima wala man do bay maru la se ka kima fisri wala mais ne to da fo ka ta sai ka to ni te bola to ko ni fo ka ta mo ke ambe to mani wala de ko Mamad Diané war ma na nya bunya mba ko karamo ke donc amba ke te no te ale to ko ni alhamdulillah yeni mbara mi ke Diané ko ni be nyema me ya ke karamo ko bela jirende mana dɔwɛrɛ si t'an bolo ka foli lase ma ka dugawu kan ye a tɛ tɛmɛ kalo kelen ka to bɔ yɛrɛ an balimakɛ dɔ fana bɔra faransi o taara foli bila na an ka misiri yɛrɛ la Bamakɔ un certain Konaté tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn ye Ibrahim Konaté de Faransi voilà Jannatu Firdausi Faransi a fana y'a den dɔ tɔgɔ da a la alhamdulilahi rabbil alamin an bɔra o fana kalama donc n'i y'a ye fana tɔgɔ bɛ da a dépend yɛrɛ de fana na dɛ n'o tɛ Firawuna tɔgɔ ma da fɔlɔ mɔgɔ si ma Firawuna tɔgɔ da Abu Jahali fana tɔgɔ ma mɛn mais n'i y'a ye tɔgɔ bɛ ka da kɔni o kɔni yɛrɛ fana jɔyɔrɔ de la n'i ka baara ɲuman ni ŋɛnɛ ɲuman an b'o foli lase an ma cɛsiri min ni jija min b'a la Facebook sanfɛ nanzaraw ka fɛn dilannen k'a yɛlɛma ka islamiser cogo dɔ la ni boloden kɔni ɲɛsinna mɔgɔ dɔ ma Diané b'a la dɛ te lafiya yɛrɛ waati bɛɛ i b'a ka direct dɔ ye waati bɛɛ i b'a ka direct dɔ ye sara dun t'a la ni ala ka sara tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ wari di ma o ko tɛ o donc an bɛ foli lase a yɛrɛ fana ma inshallah a ye folikan min don an da an b'o lase ma i ka kanu i y'a bɔ da la k'a da kɛnɛ kan parce que ale ye nin déplacement min kɛ ka bɔ Laginɛ ka n'an bɛɛ kunbɛn Côte d'Ivoire yɛrɛ o fana ye bonya belebeleba ye dɛ voilà a bɛ san caman bɔ sisan i b'an yɛrɛ fana nɔfɛ k'an ka taga donc hali ni bana bannen don inshallah ni ala sɔnna an bɛ sira la tuguni ka taga ye an bɛ foli lase ma ka dugawu k'i ye i ni ce i yɛrɛ ye i ye nin kanu min kɛ alhamdulillah i ye sahabaw ladege parce que sahabaw tɔgɔma tun bɛ ɲɔgɔn bolo voilà u ye ɲɔgɔn tɔgɔ da walasa ka ɲɔgɔn ka kanu yira bon e fana ye karamɔgɔ de i ye karamɔgɔ de i fana k'i to o la ka karamɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ da alhamdulillah o b'a yɛrɛ ye dusukunjɛlenya de yɛrɛ ala k'i sara i ye nin baara min kɛ inshallah ala k'a to an kɔnɔ mun fana tɔgɔma yɛrɛ fana ala k'a tɛmɛ a tɔgɔma la parce que n'a tɛmɛna tɔgɔma la diinɛ a tɛ sa diinɛ bɛ kɔrɔta de ka taga ala k'a tɛmɛ a tɔgɔma la ala k'a tɛmɛ a tɔgɔma la ala ka jinɛ d'an bɛɛ ma k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tasuma ma allahumma salli ala muhammadin wa sallama tasliman kathira i ni ce ani badenkɛ n'o ye sakɔ ye an bɛ foli lase aw ma kosɛbɛ k'aw ni adamadenya aw ni balimaya
awini déplacement min ke ala ka usara hera ala ka be do jannati firdaus wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala sana amena anga congé di anga imamuma mais amena promesse do di anga city garden kele na bema tuya na ma chama ma chance sur fola kaye mais ni ala taala sona au be ces questions là nana messenger kano ya boloma nini ani usaze wati la kuru sur wati watanga tourner là amena wati oluta ko ke question réponse ni ala taala sona pour que au fana participer là où na va chama sur. Donc de temps en temps, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer ça sur mon inbox. On va garder ce message-là, Inch'Allah. Si on a eu un temps libre, l'imam va nous donner, alhamdulillah, il va répondre à toutes les questions, Inch'Allah. Donc, imam barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Sécurité. Derrière notre imam, Inch'Allah. Sécurité. Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, amena geren dala kasisani Allah ta'ala sona amena gaire folo nanga qur'ana kalana baye oye an yere denje an do che tafaddal ma inshallah. Donc ka kala ka yara ka ko bi anga Afrique ambe waso bi ni dem sa mu yo do leti Afrique bi ame Allah ta'ala fo ko sebe wala du su yoro be ni yoro kele nambela anya lagine ye ansela lagine ansela qur'an yoro chamana wallahi ni sodia kulu alaka buati wati de ba me ko dem sen yiri ka bana qur'an dusila ni ma yara ka fo ko on ka dina abe sangorota le soro sanga ni wati be on ka dina ate tunu mbolo ma yerete be mbolo ma dem sen be kanga qur'an dusila ebe on ne ka dina labo kata soro al ni qur'an be farala nyoga ka be la tunu qur'an be dusuku na be akuluna mais ma tawza oluka liburu atu sinto kuna wati ba ulu be kanga daele ame Allah taala dalika qur'an dusila cha ala mo kala na fana fana Côte d'Ivoire alhamdulillah qur'an dusila be fambe la ka foni be an yera sela malla e mam ko ita yera ka quartier la misiri ba yera nyabe ni meromi o yera fana quartier be la ka foni e qur'an dusiro le sawado ko wallahi nanya ni yama don ka fo ala la salama sababu ka dina ma salama don fana sababe Allah taala kuma kama to na bete sini garantie le nuye ne Allah taala sona bi gera mena buri sura minka amena nyini andenja fe aba to fo bolo masbuk maiga Salahuddin anta ayubi wala la mo bele le bala maiga Salahuddin maiga yo korboro ye be ba do afala ko suko ka di korboro ye nga petit nyaba abetege alhamdulillah ambal ma ja korboro ja ro ko sodum gadi anga cameraman e bo kuma ka sawadi yake ambal ma alhamdulillah rabbil alamin maiga assalamu alaikum alhamdulillah munyatu ina na yangu bese kufolaje mala sura ma sha Allah an den chana nga kala ndongo ka sawani me visite la rate be ka boya wala na shekula tuba ka so men tuba kuma ka men on tuma de la yi olum na kula nyene ka be na tuana tawo ala ke olum ka nyene ke Allahu akbar wala fana ka ken na ba kala ma on sigin tula nga nyingal to mo si mon bi be kana mo ka fanya ko mon bi be ngura jono ay ko mate ma sha Allah ma tu ala nga no furola fuwa na se ma report le se Miguel le fait que osas ma bodona it person make ayoda nyere twita yo do twita nyera ko sabe na do se ko Allahu akbar do nyina ta la la ma sha Allah alhamdulillah kalu durani wallahi tabu dawa minna uri am pusi ka bla ni akalu dura ala usona kala ko so alhamdulillah inshallah ramani an den chana ndo to kuma kai maiga aye sharku kanu afana ya nata ka fo ko ni akai dana fona ko ayra fana ya yara kana sa sawa manto ba yara te ka ko sigo amma Allah taala dalika nin kanu ke ani an ni sharku be mari ni ala mo kala Allah taala sona amena blabe an kulo laboni ala kuma kan duma badoi alquran kali Abu Jali ya fo kuma kan mi mako inna hala halawa akoni kuma kan kada naka kafiria ayo qur'an dia confirmer Walid ibn Mugira ufana ya confirmer ufana ya fo akadima Abu Jali maso aye fera be ka Walid décourager donc afadal maana inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم
مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح عشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها فلم يجدوا عنها مصرفا. بارك الله فيكم. التكبير. الله أكبر. ثم التكبير. الله أكبر. بس سلا anga Qur'an kalana ye adam nani aya min ye abe dusu yere wallahi abe adama den ka alanya saranya akanga do faraka aya adam nani aya min ye alam taala kenime ka ni aya nyasin dunya na kono fembema aya adam nani aya min ye maminu be girina sangani wati be fonye na foro soro fonye ni soro ni aya adam nani no amani na fa yesini aya kelema Allah aya adam nani aya min alam taala soro na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح عشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله أكبر. محمد أفوي أفما كافروي نعم يا منو كلمة كوير دام وضرب لهم ni alau taala ka kuma nyafoni aka chidenye ko chidenye misali ya laburi ayo foli ke nunu mauye minu da matemena nyana maya minna mala bankono ka fokati ba afoye ko ni nyana maya be komi alau taala idila dika bosana jina na kana nyana maya bi dugolo ma faleni fon falena turuli fon falena ipaye maube sawa jardin nyana nanko nyana forum nyana kaba falena malo falena bibru falena
wallahi isawani metu ikamalo maflela wala makaba maflela wala mika jardin la masa Allah taala be sindoro abe sinka halaki chika ne ka foroma yeko nyuma mini tunkeni me ka sawala ika foro yeko nyuma ika jardin falina kanya ala be sinka fonyo bado jidoro kan mbechien fa asbaha hashiman tazruhu riya ele yara be tola iba ye femini tunyaboni mafe itno borna folo mingo wallahi ni bebe yelema amisali ya fitini be komi mami me girina na folo ko abe fe kan na folo fara nyonga bana be sindoro ka ale labe ala tumen na folo mingo ato soro dunia yara be yelema ale nyakoro atumen na folo na taraka be realisation minuke ala taala sina ka dunia yara negi bwani la donc ni sanji nana kas dugukolo so dugukolo be fale be sawa mais ni fala ni fen ko fe ala be kla kan ni yelema ka halaki ni sebe ala taala no wallahi ni kaka gambe so metu bobula me farafina men na folo ko me duyani ko dunia ni amasri ne anya koro be dunia ni to se maka ki to so mi do nam al aya المال والبنون na folo ani dew ah be ko ka na folo so mais c'est ça ko ale fen ka danya de chef Yusuf ah ni era te commerçant al karamo bi na folo ka de chef Yusuf afen fitna ka boda a fonye do mamli ba kono fonye do so bele bele kono Allah taala ko al mal wal banun do fana me lu be kanga kasi dembola a dembolo kaso ni beye Allah taala ka soni na folo ni de ni beye Allah taala ka soni ala yere yake mun ko son ayake masir de ni nyama ya yere c'est-à-dire arabu folo otno waso nona ni dewne ne den ka chali tay wala man na folo be ne kuni tay ni yere abu labi ka kisa laja atno waso na dewne walidu mun mugira ya folo ko waso na dewne donc ni tu arabu kala da baye o do waso fentiliala dentiliala ani na folo dia Allah taala ko kon na folo ni de ko ni bala ka foni dunya masido naam المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا nafolo ni den nunu be ko fe dunya masiri ni be ko fe ma yere ka kan ki chesir muna ole Allah taala ka baran ma mini nyini aka don fe kwanya sebe do akema toni kala ye fasali tout ça. Il faut que tes œuvres soient des œuvres salutaires. Il faut que tes actions soient des actions bonnes. Ode nafa kabo, ode fana makakanka to de dakoro, ode fana me nafa lasi makiamalo. Ka selike kanya, ka sundo kanya, ka jaga bo kanya, ika suseli ka mola do ko nyuma, yi jija bara nyuma muke, yo luke. Ala be se na folo dilima ye bara nyuma kala we kayra bay. Ayara be se den dilima ye jogo nyuma do ma fana me ke signe su ma bay. Mais en dehors de tout ça, makanki tesiri. Ala ko la kadaka bila bala ko le manam. ويوم نسير الجبال وترى الأرض tila ni ye kuru lajɛ dugukolo kɔ kan Ala taala ye kuru ko f'an ye kuranna sura caman la a yɛrɛ y'a f'an ye fɔliko ɲuman la kuru nin bɛ bɔ dugukolo kan cogo di nin yɔrɔnin lamɛn dɛ kuru sabatini bɛ dugukolo ko kan tan walijibala awtada Ala ye kuru kɛlen ka dugukolo mina n'a ye i b'a fɔ ko min ye pointi ta ka yiri fila don ɲɔgɔn na kuru nana le ka dugukolo sabati dugukolo ka dani fɔlɔ la a tun bɛ yɛrɛ yɛrɛ mais Ala taala ye kuru lajigi dugukolo ko kan ka dugukolo sabati k'a mina kosɛbɛ Ala taala ko ko don dɔ natɔ wa yawma nusayyiru ljibal don min ne Ala bɛna yamaruya di kuru ma a tɛ kɔrɔta ka bɔ dugukolo kan kuru yɛrɛ na taama dugukolo kɔ k'a bɛɛ ɲɛkɔrɔ a bɛ mouvement kɛ a bɛ bɔ place la i bɛ kuru ye a bɛ kan ka taa i bɛ kuru ye a bɛ kan ka fondre a bɛ kan ka yɛlɛ subhanallah anw bɛ bɔnbɔn le bila kuru la k'o ci ka sɔrɔ k'an ka tunneliw n'an ka bɔn belebelew la mais Ala taala ko o ye aw ka dɔnni ye mais ne Ala taala nin don ne Ala taala na kuru kɛ taafɛn ye i bɛ kuru ye taama na i bɛ kuru ye bouger la k'a yɛrɛ k'i la kuru n'a ka guliya kuru tɛ fɛnba ye Ala taala ka masaya yɛrɛ ɲɛkɔrɔ suratu Taha la ni ma fili wa yasalunaka anil jibal qul yansifuha rabbi nasfa ayaj'al قاعا صفصفا والله الله تعالى كم ما بيني ما ينيغا كورولا monsieur Sako ala ba donc afo danfo nyana ka fo kuru mo fenglimante Muhammadu bini ma yinga kuru la muna olu yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ kuru ye fɛn ye fɛn min ye Ala ka fɛnba ye walama fɛn min hakili tɛ sɔn fɛn min na mais Ala ko Muhammadu n'u bini ma ɲininka kuru yɛrɛ la
e kuru yɛrɛ fana ko kɛtɔ di dunya laban na a fɔ ye k'i tigi Alahu Taala kɛtɔ kuru ci la k'a bɔ a nɔ la k'a mumu n'a fɔra ko kuru na taama dunya laban na kuma ba do dɛ mais a bɛ to nin taama de la Alahu Taala bɛ sin k'a yɛlɛ daminɛ i b'a fɔ ko kɔrɔni fo kalimanya ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala mun kɛla ka an silan Ala ɲɛ i kɔrɔtali yɛrɛ ɲaɲa i bonyana i yɛrɛ ɲaɲa i lali yɛrɛ la ɲaɲa i fali ni la ɲaɲa kuru ka bon n'i ye kuru kɔrɔtali bɛ n'i ye ko Alahu Taala y'a fɔ sura dɔ la e kɔrɔtala ɲaɲa i tɛ se kuru la i yɛrɛ tɛ se ka dugukolo sɔrɔ n'i sen ye a ye misaliya ta kuru ma ka d'a kan danfɛnw ka danfɛnya la kuru fana ye fɛn makabaliba ye mais kuru tɛ fɛn ye Alahu Taala ka dannifɛnw na a bɛ kuru nin lataama k'a bɔ a nɔ la a yɛrɛ bɛ kuru munumunu na. ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. nin don na bɛ dugukolo ye dugukolo bɛ lakolonya ka bɔ kuru ma bɛ lakolonya ka bɔ sow bɛɛ ma Alahu Taala ko ko dugukolo bɛ nin bɛɛ la ka foni kari k'a bɛɛ bɛn ka bɔ a kɔrɔ bɛ dugukolo ye a bɛɛ lakolonya bɛɛ adamadenw ma dɛ nin don Ala tɛ ɲina danfɛn foyi kɔ tout le monde sera présent naam. وعرضوا على ربك صفا. nin don وعرضوا على ربك صفا monsieur Sila nin don anw bɛ yara ka Alahu Taala la on sera exposé devant Dieu an bɛ bange Alahu Taala ɲɛkɔrɔ nin don i bɛ an ɲɛ kiyama kɛnɛ kan an jɔni bɛ jɔli cogo la mɛlɛkɛw bɛ jɔ cogo min ka Alahu Taala ko ɲuman na silamɛw bɛ jɔ cogo min na u ka seli la ka Alahu Taala bato o ye safa jɔni ye nin don maaw bɛ bange Alahu Taala ɲɛkɔrɔ kiyama kɛnɛ kan dogo foyi tɛ o jɔni bɛ jɔli ko la o ye safa jɔli ko ye subhanallah naam. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. danfɛnw aw bɛ segin ka na ne Alahu Taala ma komi ne Alahu Taala ye aw sɔrɔ cogo min aw bɔla aw baw kɔnɔ dɔ fɔlɔ min na i bɛ kasi dɔrɔkɛ t'i kana falen t'i la i yɛrɛ ma lajigi kuma tɛ ko k'i don kɛnɛ la Alahu Taala ko nin don aw bɛ segin ka na ne Alahu Taala ma nin sawura de la subhanallah. kira ko sallallahu alaihi wasallam ka hadisa la ko yuhsharu nas adamadenw bɛna bɔ ka kaburu kɔnɔ ko yɛrɛ ye Ala ka lakafoli kɛnɛ kan i bɛ dɔw ye gurulan hufat i bɛ dɔw ye fanintɔ la samara t'o sen na maaw dɔw yɛrɛ bɛ yen adamadenya nin yɔrɔnin ma kabali bɛ kosɛbɛ i b'a ye ni maa sɔrɔla tile 7 walama kalo 1 kalo 2 bɛ lajigi Alahu Taala ko i farisogo min bɔtɔ ma nin jɔ lajigili la ayi maa si lajiginin tɛ i sɔrɔla cogo min an bɛ sigi Alahu Taala ma nin cogo la maa si ma don kɛnɛ la naam. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Muhammad a fɔ n ba ka kaw ye a bɛ ninnu kɔnɔ le k'a fɔ ko ne Alahu Taala ma don dɔ laɲini tɔ ye wa n bɛ n'o la k'a fɔ don min o lanin t'a la k'a fɔ ne Alahu Taala n'o lakunu saya kɔfɛ walahi n'o lakunu silamɛ minnu sikani ma ko ma walahi ne Alahu Taala na adamadenw lakunu o sanni kɔ n bɛ n'o la k'a fɔ n ka rendez-vous nɔ belebele la n'a b'o kɔnɔ le k'a fɔ ko ne Alahu Taala tɛ n'o la k'a fɔ o ye nin miiriya b'o yɛrɛ la ne Alahu Taala ka layirukan bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ sabati na. ووضع الكتاب. subhanallah nin don na Alahu Taala ko bilali kɛtɔ adamaden ka baara gafew la an ka nimuru bilatɔ les résultats seront présentés les résultats seront déposés naam. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. subhanallah à peine i ka résultat bɛ bila à peine livre bɛ na daminɛ a bɛ fɔ min ma inda tatayyur suhuf adamadenw ka baara sɛbɛnw bɛ na daminɛ maa minnu m'a kɛ Ala ye k'a fɔ Ala ye o tola duniya kɔ ani o ni dugaw kɔ n'olu ɲɛ banna u ka livre yɛla o bɛ siran daminɛ mushfiqina o bɛ siran daminɛ mun na min ma fihi olu b'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ hɛrɛ tɛ olu yɛrɛ m'a dɔn o y'a dɔn k'a fɔ ma hɛrɛ kɛ c'est comme quand après les examens on se rend pour aller regarder les résultats. Un élève qui sait qu'il n'a pas travaillé, il sait très bien que le résultat ne sera pas bon. Donc, à partir du moment que même, de lui-même, lorsqu'il voit la fiche même affichée, lui-même il a déjà peur. Donc, Allah Ta'ala, Koko Kiyama la voie de là. Mamunu Make, Al-Mujrimina, Mamunu Yerakun Tono, Allah Sosolo, quand nous slanto, au Kagafe Blaton Minketo, au Beslan, au Besinga Slamuna, au bar dont fait Mima Kono Eretala, Naam.
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكما كان فلك تومي أنك بونو أنك جانغاتا أنك halaki. Oh malheur pour nous, ils savent qu'ils sont déjà perdus. Ils savent qu'ils sont déjà avec les gens qui seront déjà de l'autre côté. Donc ils vont commencer à crier. On va couler damna muna halaki kuma bena damna. Ya hasarata ya wailata ni ben nimisa kumole ala anka jangata anka balo anka nimisa mumene ka bara seba kono amanyina ne ka bara fitini foi ko kuma tenga bara belebele uma wa wajadu ma amilu hadra oye bara ke koto tubabulaya koto Guinée oye to Côte d'Ivoire koto Brazzaville koto Mali oye miminke ala ya bela ka funi sabati akono ayera bedno tenime akono ala taala tenyina meleka yere tenyina o ya besebe na yira kalale la na nyalla la ka ale be kude damna ni yabu bara sebe jumaye amanyina nga bara fitini ko ayera manyina belebele ko o ye mimi ga bela ka funi ba kono ala yere ko ayere ma do ki bo kono na filila ale ala tena na fimbla la kono ma minke wala yazlimu rabbuka ahada sika biyara ka foko ala de yitonyo ala de kodo ble ka gafe la ma minke ala ka senuma alimanya ko madi ambe malamu kala darda ni ndona silama be ayo ya rasul ya rasul mana ni gafe unana maminu ni ala taala kuma ko mujrimina minu mason ka fo ala ka ke ala no nyala law ka resultat ka papier ka o be slandamna ni misa kuma be damna mais ni wati nyona la ala ka don senmo fana comment ils vont se ressentir et miriala alhamdulillah hal bisa Benzema la ka Benzema dam mala bulala mo kera amin inshallah ni ka woni li meyti alhamdulillah ram bela de ni li ko badul ko mi aka mo ke ayra ka yameka ki amalon shi tabul baral bena ni baral nara pesil le bena ke tabul tan bena la tala tabul la talanya kilinta dul tabidal mal kulukini dole referenta di bulmara dole reta ke di kinya di mara abedi wara do hariji beta kadi kofe hal bisan kon bani Allah subhanahu wa ta'ala be Allah ta'ala yine anda kitabu wa idama ambulu kinina ala mu kira amin inshallah ni lon konina ni adama de maguma ke ha sa ni be maji Allahu akbar mo ya bena wuluna inti la kuro tala de ka ko Allah subhanahu wa ta'ala makana no ko so idani min kama inani min kama mo shamon pale ina no ko sai mo shamon pale no Allah ta'ala ka kende ya ta ka dal mal Allah ta'ala ko mala ka kende ka shamol do moli do Allah ta'ala ka na furu dal ma Allah na furu ni al mal Allah ta'ala ka sila fe ka shamol do demission do Allah ta'ala yi demission ya hukum me bera deni na teni ala soso ni kubre de ka komi ala kira ya fonya men ka disala ako mo sikene sin tala kiyama do sin ko min talnani ina wote su hal bisa ambani ni ala subhanahu wa ta'ala fe ali min fola anye ka men ko da mala bala mo kira koni wolona sa silan ere le wolona Allahu akbar da badin da na ka wolona ka fo ka yi koshi sa da badin se ki koshi wolona re Allahu akbar da badin se ki koshi donc wati yamu kan ci ka profiter ka awati to mo juma merijani ya shama no need to be better Allah subhanahu wa ta'ala ya falala li bina ya fami bela de ndo ala ya fana juma ndo abala mo kira amin inshallah sene kula wati be ayi gishkun na nyana mayala wati bela de na Allah biya tani ora nyere kan obra do nyere ma ko shebe wallahi ajamu na fanta dala mo kira amin inshallah barakallahu fikum Sheikh Sila naam ni dom belebele adama don joni mo senga samwa biloru adama don lo ni ni loli belebele ko fe Allah Ta'ala na adama don ka bara sebo lan adama Allah Ta'ala ko kallo kiyama don ni dom belebele do ki kato ala sosolo yela o sranto fenye femi bo ka bara sebo kono ala ko ko yin numu ke o ba bela ka foni afitin na belebele be o fana tetuno ala bolo ala te dam fen foyto chaque silani dona neni ebe anata anyeke ala ka don sen mo joro le lani do mamu no bena kunkorata soro ni kenega ya law ni islama ya yere ye ni dona ka fo kwa tola baloma
ebe se mu fola anye kabe yoroni mani Allah taala so kana ka lombele bele lete ma cité anchama ya mimbe sa bolu ko taala ko ne ba do me do arjine ko am ko ni ame ala le dali ka dengene ya ka limanya ta ka fo ala na hinana ka fara ka baraw ka mais on n'a pas la certitude. Si on se retrouve comme ça ces jours-là, quel sera le sentiment qui va t'animer? Je te pose la question. Nous parce que quand on close là. Question Kafuru ala sosola olu saranino ala ka donsenma sentiment man de beno lu anime olu sawale mba Allahu akbar olu repression do Allah ko be tila tromina mutu tawo no dina kono inshallah alhamdulillah ala noya vraiment ni ala tano bae muna o keto sawala parce que yo yeremna ala soso ko bema o ko yere soso ko yere mena ala soso ko brede ma ni di ala ma kanu ko nda flo ala boto apoto ke to yere no Cheikh Youssouf korfoj mami bolo bi kala se jeunesse uma ka benin dom bele bele kena bele bele ma e bi kam korota doni inshallah parce que ni lombaye wati nafanya ma dente nafanya pa ma besla ni me illa man ata Allah bi qalbin salim donc ambe madi inshallah okay alhamdulillah rasulullah wala tana wala barakada ka boroma ame appel menace apon ben mo anan kam be mo asuru ma ka fo amadija ameni duna be be ser palo subhanahu wa ta'ala ma kan yere blala ka blala kameria ko te sungulia ko te fatale donc foni kanu le ka islam ya ko de bi la wala ala tilati sallallahu alaihi wasallam lu yere di Allah subhanahu wa ta'ala ma donc on franka wati min ya lon ka fo ambe kameria mi ma ambe sungulia mi ma ayni ga to Allah subhanahu wa ta'ala donc ala be faveur de do ma be ya kameria ke ka ko ka tubi bala ko no wala be ma ibe se ka tuya kabriya tan fala ala bi ni tige ina bango shama yanga jamano kan jamano ko donc islama yi jija yi ka kabriya ke islama ya kono jeunesse ya ke islama ya kono ika here ni ka ko ke bo ila ke ko no ya pere jere ma ala mo kala amen inshallah Youssouf ye imam Youssouf ye kuma do fosi c'est Cheikh Sako akuma kakan ka interpeller ni kisa ye ma do na to kiyamalo no yo yere jahannama kono be kaba ko ya awni ma minute be ko kelma dunya lu te jahannama ko nani mona parce que otola demsenia la otola caméra la otola jeunesse la ala sina ko luka kalfam no la ko to jeunesse la ko to ala sosoka oni ma minute be ko kelma ala ye shidan do luma o lu ye shidan na fabo o sigina ala ma o ye biru ya fanyini ala fe o lu be sawati mina o lu saraka so ni ala taala kadi donc groupe ni groupe fla anya dam na no fe me etola la kasoro ebe ala sosora ala ya shirika fa auna au nyanyere lasi ala ma au tubila no nande ya yere jana ma kono ala be singa teru ngini dam na ay na teru do au tume ko gelema abe fo ye ko ay ala ya shidan do luma o lu yele mana o lu changer la o yo ye lasi ala taala o ko so adama de in libe setti la sama ni wati be ibe shidan so te shidan to lo ni te ma fo ibro donc adamade kan ka yere labene sangani wati be pour que ni saya kana na bara ila kasoro illa benide wallahi al ni saya do la sokono yambi am yere be ka ta fala le kama pere muna ikana na waso ikabarana limanya fitina mini ala ya kalfa ila tumado yere kat bato yere be na tin ala le bado donc ka joy ka barani mala ka barani mala chaya ka jumu ya fani ala taala ni ala taala sana aya la ba min tababulo amena ota كتبنا كيسون يركوزي نعم ووضع الكتاب بعد هذه الآية ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا والله الله تعالى بنا الشيطان كسكر دوكو فو جوني نكان ينجو شيطان
ala ko muhammad ma uskur ko falike wati mina ala taala nya mariya di melakaw ma ko yesujudu be adamay melakaw ye ala taala kan nya mariya la no ya la bara ko yo yere maji ka adama kon malo ka fo ni sujuri jibbe shaytana bana ibisa ko kate amaso aya yere korota boyana yere nya koro ala be fe ka yere ka awla e shaytana min bana ka yere maji aw be maji adama ye amaso nya sima shaytana ye aw dugude de aw ya donc ka fo ko ni mama ye shaytana ni shaytana mo ta ko ke teriye ki mado lula kanyina ala ko ani dina mawko ye yelemani jugute kanyana ma yala yelemani mi la se nangoyama bi sal zalimina badala ama ala taala dali ka enquête na mawko mamunu ko ala ani kera ka sen makasen mambaw alhamdulillah rabbil alamin ni surat may suratul kaf hakilla julo karamoje assalamu alaikum ni qur'ana yere chamala de ko suratul kaf ni hata fatiha kana nasi wala ma yata nasi ka ile fatiha sura bi qur'ana sura kemeni tan nani chema o de ni sura le Saint Coran Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé 114 sourates. Parmi les 114 sourates, la sourate qui se trouve même au milieu même de Saint Coran, c'est suratul Kaf. Coran chamalale. Et puis ce qui est encore intéressant, Cheikh Darra, Allah est capable de faire un maumiriat et ça. Allah Akbar. Ni au Coran d'ailleurs. Non. Kadam na Fatiha, faut qu'on ait suratul Kafuma. Voilà ma kadam na suratul Nasi, faut qu'on ait suratul Kafuma. Allah ne veut pas Coran tel tama chama tema. Non. Chamala est fait mais minkono. Non. Mais ni ka aya o fanata kadam na alhamdulillahi rabbil alamin fo kana seni sura ma aya do fana me wala ma kadam na kul a'udhu bi rabbin nas kana seni sura ma aya do fana me fefe me chama komi yere be ben chama la yere ma fana cho aya be fana me ta yere soro la Allahu Akbar. shahu ni yakuru ko fa sura na kurwa yere fana kono na ko chama la le kadam na sanfɛ ka jigin kadam na duguma ka yɛlɛ a bɛɛ fana bɛ taa ɲɔgɔn bɛn jɔ a dafa yɔrɔ bɛ taa bɛn wo kɔnɔ yɔrɔ kelenw de ma ni Alahu Taala ka kabako ye dɛ kuranɛ min bɛ an bolo ni an tɛ se fɛnba don hakilimaw de b'a dɔn fɛn min o kosɔn n'i ye kuranɛ kalan n'a ye i ni ka nafolotigiya ni ka dɔnniya bonya maa maa ye kuranɛ kalan lagosi Ala de lagosi kumakan tɛ kumakan min kɔn de kuranɛ ye n'i ye nin sura belebele yɛrɛ lajɛ kun de kɛla jigi la kun caman fɔla la Maka kafiru o tun bɛ fɛ k'an ka ciden kɛlɛ silamɛya kun fɔlɔ fɛ k'a ka cidenya baare a kana lase ɲɛsin ma o ye min kɛ y'a dɔn wa o ye maa fila walama maa saba riwaya dɔ la o y'olu ci ka taa Madina komi yahudiyaw bɛ Madina yahudiyaw ye kitabu dogow de ye u bɛ ko kalama u bɛ dikuru dɔn yahudiyaw ye so dɛmɛna pour que olu ye Muhamadu contre-attaqué depuis a ka prophétie daminɛ na Maka mushriku kafiru o ye mun kɛ o y'o ka ciden dɔw lata Madina ka taa Madina juifu sɔrɔ yen aw y'an dɛmɛ ciden dɔ k'a yɛrɛ ma ko ciden anw ka Maka so kɔnɔ an den don an yɛrɛ don an ka maa don an bɛ fɛ k'a ka ko yira maaw la k'a fɔ ko nkalontigɛla don an bɛ fɛ k'a kɔrɔbɔ ciden nin sɛgɛnna dɛ Madina ni lase to yen olu sela Madina o sela yahudiyaw fɛ yahudiyaw an bɛ don y'a yɛrɛ réclamer ko ciden don ko Ala ka ciden don a yɛrɛ kɛlen bɛ k'anw kamana gan maaw yɛrɛ fana bɛ tugu n'a kɔ anw yɛrɛ bɛ fɛ k'a yɛrɛ jama la le ko nkalontigɛla le kuyafɔla le komi aw bɛ cidenw dɔn aw b'o ka tɔgɔmaserew dɔn aw b'a dɔn fɛn min ye cidenya ye yahudiyaw k'o ma ko aw kana taa yɔrɔ jan question saba dɔrɔn n'aw ka question saba ni pose a kun ni ɲininkali saba n'a sela saba bɛɛ jaabi la aw y'a dɔn k'a fɔ ko nkalontigɛla lo ciden tɛ s'il a pu répondre à toutes ces trois questions c'est un menteur, c'est pas un prophète. Mais s'il répond à deux questions n'a ma kelen jaabi a ma sabanan jaabi aw y'a dɔn k'a fɔ ciden de donc anw ka ciden de bɛna kɔrɔbɔ ni ɲininkali saba ye yahudiyaw ko Maka kafiru ka cidenw ma aw y'a ma ɲininka denmisɛn dɔw ka histoire la ninnu denmisɛnw o bɔla
o ka ko turuna mauma wa ye o kisa fo awe o ya fo wa question flana aw ya manyininga Allah taala ka don sen mando be ala ye tama no ya le ya c'est la dunya fambe ayo fana ka kisa fo awe anyiningali sabana aw ya nyininga nila ni ye fe dumai karamoje afora ko aw ka jide makana isonoma non anga corona kana no go ga fote ela ra fote kana ko mi jana rasul mi ala kera tunye jide une min tuma kala mais ala do ko ya fama ko sanu tero oka nanya kuma fira ko barame ala ko ko ne ala utala ke kala na fena fami miskane abe sabati ayi akite nyina ko ba amo kuma fila bla yoro ala yoro ko suratul qiyamah la wala tuharriku bihi lisanaka lita'jala inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' alhamdulillah aw kastamtu bil ijma' akoni atofa ko kumbi mona parce que amakala comme aw meta siri kala yoro la turu aw meta siri alhamdulillah donc kafru tu naka profiter ni befe ka confiance sabati ka yara ka fo chidente ayara tisekala chidenye yaw ye question sabale nyininga aw ya manyininga dem sa munu bola no tala no ka kumai aflana chamini ala utala kama no yaye rajul tawaf ana sabana aw ya nyininga ni la fe mane ni aba o be ka on ka chiden ko mo yaw ye kudeme do mo yo dem maka kauka chidon wala madina kafuru ona na soka nyamo ma wi amla chimina na de yaw ko kwani tama ni question sabadoro yi anya nyininga dem sa mundu la ko wala na mu ka kisa mona parce que lu nyana ka fo ko makabani ne boye ko ma shi te so na no lu yaw te aflana ko chami na ye turu ke dunia pambe fe est ce que abo chando asabana we ni no maka kafuru kola tro sawala ango ni mechani ka ko bambi peu aka chinenya non c'est fini on va me faire ça là c'est de mal connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ko chani ma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha atakuma kumbe au bena na se ama bena nyininga mais alati Allah taala le vale la lonia karamoja olu le koro preseni même ma preseni o era nana o sawani ba ma koro bi o nana saka soda la bola Muhammadu ko mi kenbe ka ngole kana alama ya fi yera ma ko tide ni ngali do be aw molo ka fiyo ni ko ni am ganyi ngali jabi am na so ila ka tu ko ye munye ko anyi ngali sama doro ma ngara nyina re eska ka nga ngali sama be jabi wa aski do ko na tu non yaw ko maka kawi aw ye ngali sama tingala na ye fla jabi ka kelto chideni mais na ya sama be jabi wiya folale naka fla jabi ka kelentoi c'est-à-dire question sababe fla jabi ka kelentoi mais naka sababe jabi wala mana era masa sababe jabi la kana lala donc résultat nyuma ye munye aye fla jabi ay kelentoi maka kafuru sela fe o ya nyininga Muhammadu ki era machide depuis la be kanga wole kana alama an ko ni nyininga le do bambolo ni ko ni sela ka jabi li awma awna soila wallahi ala bena Muhammadu ka adamadenya yera ka na tumuni ka yera ka ka fo adamadenya anya fara fola ko Muhammadu dana ka bo ala noro la ayi jonne ala taala ka jondo isa te ala denye ala taala ka seni oma Muhammadu diala anya togo anya Muhammadu tando ka Muhammadu ko fo ko ni sahaba ya da yoro ayera madine anya ndansa wo ale Muhammadu la kalila parce que Allah ba keto munye ni ma fo ka bola ala noro la ire ka to fola na le tunte ala tunte dunya da en yamu ka ba ko kuma suye kabiri ala taala yera ma dan fo yera da jina uye nyana ma yake dugoro ko kanjani adama do yena o yera sawa yiri ka ko fe ala yera bana ka be na dan fo baro da mele ka ko ala ni do baro lana o lu bena na kana jolu ba parce que lu ba do ka fo dan fo minutu me fo lu ka chenu leke donc ame ala kera fe akadi anye amaka sunna nyuma
ama essayer ka ambonoya ka sunna la kada ka nan fen fo da faninte e yɛrɛ ko k'i bɛ sunna kan ka sɔrɔ e yɛrɛ defo caman mɛn la ala m'an kɛla sunna ma se maw ala ma an farala ɲinina ɲɔgɔn na ka dɔ lajɛ tɛ dɔrɔn bomosi t'a la cɛ e tɛ sunna ɲuman hali ka foli t'a fɛ e ma diina faamu e ye fitina le diina la ka dɔ yɛrɛ ye k'a fɔ a ka kurusi ma tɛmɛ a senkuru kan i yɛrɛ b'o classé e ma diina faamu e ta tɛ diina ye o e bɛ sin cogo di k'a adamadenw classé est ce que e b'i ni ala caman la yɛrɛ dɔ wa kira ka waati la sahabaw ye maa dɔ neni sahaba dɔ neni silama dɔ selila dɔ a bɛ dulɔ min a lajarabila dɔ la waati bɛɛ n'a ye dulɔ min o bɛ na ka na hadu sariya bɔ a la don dɔ a ye dulɔ min k'a dansa o sahaba dɔw ye kuma fɔ a ma min kɛra kuma dama tɛmɛni ye e ye anw lamaloya ala yɛrɛ tɛ yafa e ma kira ko nin dusukun ka di ala ye ala bɛ nin fɛ nin dusukun bɛ ala fɛ ka tɛmɛ aw kan. Allahu akbar takbir a takbir Allahu taala a bɛ adamaden dusukun dɔn kosɛbɛ o kosɔn n'i ye maa ye sira jugu kan kira ye ladilikan d'a ma man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi wallahi i bɛ adamaden ye sira jugu kan ɲaɲa i jija y'i bolo kɛ k'a yɛlɛma walama a ladi nɛn na walama i dusukun duwawu k'a ye anw bɛ ban duwawu le ma an b'a tigi latiɲɛ an da la nin kɔni kɛra dangatɔ ye nin kɔni mako sa la e b'i tigi silamɛɲɔgɔn danga cogo di k'a sɔrɔ a bɛ ala sɔsɔ la est ce que danga bɛ se ka adamaden bɔ fili la wa n'a ma dɔ fara tigi ka tiɲɛni kan a tɛna dɔ bɔra a la an ye duwawu kɛ ɲɔgɔn ye labanko ɲuman ye ala ta la ala ma labanko ɲuman di la ma kafuru bɛ anw ka ciden ka gɛrɛ na sa muhamadu anw b'a dɔn wallahi adamadenya nɔfɛ a ko ma aw ye na sini bɛna jaabi di aw ma a ɲinana kuma dɔ kɔ karamɔgɔ cɛ e jija bɛ nin aya labɔ wala taqulanna inni fa'ilun ni kuranna dusira bɛ ne kɛrɛfɛ man teri k'a fɔ dɛ man tɔ de b'a la m'o bonya dɔw ma quoi ala ma nɔgɔya la ale ko sini k'a bɛ na réponse dɔw ma kafuru sawani mɛ an bɛna kɔrɔbɔ o dugusajɛ sela sa olu nana a bɛ jibirila kɔnɔna a bɛ kan ka jibirila kɔnɔ jibirila mana karamɔgɔ cɛ kuma ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'e kɔrɔ ele fana bɛ réponse le kɔnɔna ka réponse ɲuman di sako ni kuma ka ca dɛ kafuru bɛ na mun de jigin o hakili la a ba k'a t'a dɔn fa y'a yɛrɛ réclamé ciden ka sɔrɔ a t'a dɔn an nana i fɛ ko sini an nana tuguni ko sini wallahi kira ye waati ni waati de kɛ jani jibirila i na réponse mun na parce que a tun ka kan ka kuma dɔ de fɔ o de ye k'a fɔ inshallah e don ɲa bɛ marakaw la e bɛ maraka cɛ a bɛ taa la yɔrɔ dɔ la k'a bɛ taa ka saga san yɔrɔ a fɔ ko non sini bɛna taa saga san maraka cɛ a fɔ inshallah cɛ tɛ bɔnkɔrɔ a maraka cɛ n ka nafolo bɛ n kun i bɛ bɔ n ka fɔ ko n fɛ inshallah k'a fɔ kira ka fɔ inshallah na o don Abu Darda a tigi ka nafolo b'a kun sini a bɛna taa ka saga san yɔrɔ ko ye ban k'a fɔ tuguni ko inshallah o bɛna f'i la ma ko e ka nin kuma ka ca dɛ non nin yɛrɛ ye adamaden caman yɛrɛ ta de ye parce que nin yɔrɔnin c'est très important chez toi tu dois le faire tu as l'argent rien ne peut t'empêcher nul ne peut t'empêcher donc on te dit de dire inchallah et que ton ko que futur la ye a gisara Allah taala kalimanya ko madi ambe malamu donc ni Allah taala sona amena gere joya ka gere continue wati na taula o de kan kalimanya ko madi ambe malamu kala no tant me premier bien deuxième ne late tant me vitesse mina deuxième entre e kun kan ka question o gebi an yala loy question ça va kila ka jabi la sienne na nye question ça va ni jabi comme ame Côte d'Ivoire folo c'est vrai karo kala no na ba mbolo an bala loy gren de sira wuli ta gren de ta donc alhamdulillah ame la meni kala bela ka foni fo inshallah au ka dija do fenen grande amena cheikh sila wole inshallah alebena amena kennedy cheikh sila ma yana yigara da to inshallah falyatafaddal mashkur cheikh sila assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah nous sommes avec Kuba TV nous sommes aussi avec Imam Diané rappel islam et spécial à Abu Darda. Spécial à Abu Darda. Les internautes sont là avec nous. Ils nous regardent, alhamdulillah. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos frères qui nous regardent, Inch'Allah?
Amin inshallah. Non, mais ne bɛna doléance de demander ne fɛ n ya sɛku ye kuma marakakan na parce que ne ka ɲɔgɔn caman marakaw de quoi olu de connecté mais ne fɛ ye foli la s'o ma marakakan yɛrɛ la et puis kan yɛrɛ yɛrɛ bɔ pour que n ya c'est Yugo no Yugo voilà n ka cɛ Yugo aw bɛ lamɛnni kɛ inshallah n bɛna foli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ lase aw ma marakakan inshallah na bismillah inshallah alhamdulillah o bɛ su ko ɲini an ta kun gilan o tun ne bɛ kɛ ne dabali o dɔw bɛ na أنا بشوفه والله مثل ما أنا بشوفه هو بيقول تمام أنا تمام أنا وجهت الناس أنا أقول صحيح أنا بفكر كان الدنيا في صار جالك الوقت هو مقابل بتشوفنا إن شاء الله هو جماعة ناس بساعد أبغى أنا يفرق أنا بفكر barakallahu fikum an ye surprise ba dɔ fana ye sisan an ka kuranna kalanna belebele dɔ fana y'a kunna bɔ sabu tunya na an tɛ se ka émission labɔ ten a yɛrɛ n'an ma foli fɔlɔ dɛ an bɛna a fana invité bonya yɛrɛ bonda kɔnɔ n y'a fɔ n kumakan na n ko maa maa ni Alahu Taala kumakan b'a da min kuranna n kan k'o bonya an bɛna kɛnɛ belebele lase an kanuɲɔgɔnba don depuis an nana yɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn yɛlɛma ni an yɛrɛ ma foli kɛ fɔlɔ an b'a fana invité tapi kɛ inshallah falyatafaddal mashkura inshallah bismillah tapi bɛ inshallah seksi la bɛ kɛnɛ di an balimakɛ ma atoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hayakumullah kayfa al-hal alhamdulillah barakallahu fikum kodum mubarak alhamdulillah ni an balimakɛ ye an ka Côte d'Ivoire tournée la caman na an ka kuranna kalan ninnu bɛ kɛ ka sɔrɔ k'an ka wajibili kɛnɛ nɔrɔya bɛɛ b'a dɔn maa dogonin tɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ alhamdulillah an bɛ ɲininkali ɲɛsin a ma fɔlɔ nin ye silamɛya balimaya le a nana dɔrɔn n y'a daminɛ o kosɔn kuranna kalan na aw ye fɛrɛ dɛ n'aw k'aw kunna bɔ yɔrɔ yɔrɔ dɔrɔn an ma bɔ ta kelen ala an yɛrɛ tɛ ji d'aw ma aw ka ji ni bisimila ye kuranna kalan de an bɛ an balimacɛ ɲininka a b'a représenté jama la al ismu wal laqabu alhamdulillah naam baasi foyi t'a la alhamdulillah inshallah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Je me présente, je suis Bamba Abdelaziz, fils du docteur Saleh Bamba rahmahullah. Donc nous avons appris que notre bien-aimé et notre chef, avec le chef Kota, ils sont arrivés. Malheureusement hier on n'a pas pu se rendre à la victoire, donc aujourd'hui Inch'Allah on est venu leur rendre visite. Vraiment mais an balimakɛ fo kosɛbɛ n'i y'a to n ye présenté to a bolo a tun ka di n y'a yɛrɛ représenté bɛɛ b'a dɔn an ka seku belebele docteur Bamba a ye jija min kɛ Côte d'Ivoire sunna la sabati la a ma dogo maa foyi la a tun ye raya de ye a tun ye alamu de ye Côte d'Ivoire so kɔnɔla la yan an bɛ Alahu Taala dali k'a ka kaburu nɛɛma kɔrɔ nin waati ɲɔgɔnna la o tuguni ala m'o kɛla ka ala yafa ma ka fara seyidu fero ka ala m'o kɛla ka denw sabati a kɔ den minnu bɛ ka kuranna kalan ka ala k'o baaraw kɛ ka denw sama ala m'o kɛla donc alhamdulillah an bɛna an balimacɛ bila kuranna kalan na pour que vraiment ala kumakan nin ye sankɔrɔta sɔrɔ sanga nin waati bɛɛ chaque Bamba kayfa al-hal a kɛra faama ye alhamdulillah donc bismillah alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول من الجن قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين صدق الله العلي العظيم سبحان الله ما شاء الله إيه الله أكبر شك بما والله يا أم سكون يا سبحان الله يا سلام الله أمي الله تعالى دني آية السينما من كلامك كأن أما الله سبحانه بكم ما يعلمك آمين الله كأكام جلوا يا فيعلمك آمين الله قرآن ألني أمي شو كم والله تانك نبي كلا ألني دسكون جلا والله ابني على نصر surtout ayat qira'a min kani nyere ay kelen kara usal non comme en balma cha kola gi aha flolete aha kufa wala aya balma cha mais tuya na amuno ke lajina yere bunya ko so ani lajina ka be bunya ko so en balma cha bamba alhamdulillah. Il va faire cette lecture la cause de Dieu pour faire plaisir à nos parents guinéens. Vraiment. Allez, il faut net minimum à forme. Les bénis, toi, allez confesser ça, tu me fais ça. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الله أكبر. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. تكبير تكبير. اللهم تكبير. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيكم. حياكم الله.